आपका घर कहाँ पे है? हम राजस्थान से। राजस्थान से। आईफोन बहुत बेईमान कोयल मनोद एत दुख दिल। हेलो सिस्टर, कुछ बातचीत कर सकता हूँ? दुबई तो गरीब मानसि নাই তো বর্তমান শুরুয়াত করিয়েছং কিন্তু জয় রাজবংশী। हेलो नमस्ते, जय राजबंशी जय। अभी मेरा पास एक अंकल मिला, मैं अभी बातचीत करेगा। अंकल आप इधर आइए, इधर आइए, ये माइक एक पकड़ो। ये मेरा पास है अंकल, और अंकल से बातचीत करेगा। अंकल आपका बस ऐसे मुंह में रखो चलेगा चलेगा, ओके। अंकल आपका घर कहाँ पे है? हम राजस्थान से। राजस्थान से। और राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट। राजस्थान झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, हाँ। और मेरा घर है इंडिया, असम, गुवाहाटी। और अंकल आप इधर दुबई में क्या काम करते हैं? ये बिल्डिंग लाइन का बिल्डिंग लाइन का। कौन सा ट्रेड आपका? मैं मेसन। मेसन है। मैं भी इधर मेसन हूँ, लेकिन मैं सब काम करता हूँ। और सिविल माल्टी बोलता है ना, सिविल माल्टी वो करता हूँ मैं, मतलब सब एसी प्लम्बर पूरा ए टू जेड करता हूँ। और अंकल आपसे मिलकर अच्छा लगा। और मेरा जो व्यूअर्स है, आप अभी कितना साल हो गया दुबई में? मैं पहले 11.5 साल रह के गया। 11.5 साल लेके गया था। तो वही शारजा। हाँ 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 हाँ। फिर एक बार बीच में गायब हुआ, फिर ओमान गया। ओमान गया। हाँ, अभी मेरे को 1 साल हो गया। ओ, अभी आपका उम्र कितना है अंकल? मेरा 56। हाँ देखो, अभी अभी अपना असम का बंदा लोग, वो लोग क्या सोच रहा है? वो लोग सोच रहा है हम लोग घर में बैठेगा, बाहर आने के लिए डरता है अपना असम का आदमी। 56। हेलो सिस्टर, कुछ बातचीत कर सकता हूँ? কয়জন সিস্টার আসি আছে তো পুশ করলেও কোনো আওয়াজ নাই। দেখুন আজকে 3 লিটার তেল কার নসিবত আছে। ওকে, তোমরা বলে সবাই দেখি থাকো এই 3 লিটার তেল কার নসিবত আছে, যার নসিবত আছে তাই পাবে। কে দুবাই তো গরিব মানসি নাই তো বর্তমান শুরুয়াত করিয়েছং কিন্তু জয় রাজবংশী জয়। কিন্তু মনের আশা আছে, বাড়িতে বসলে না সে ভিডিও বানাম সেই হচ্ছে না, বহুত মনের আশা আছে। ওকে সবাই দেখি থাকো, দেখো 3 লিটার তেল কার নসিবত আছে। হ্যালো 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 নমস্তে নমস্তে নমস্তে। এই তেল দুইটা নিয়ে চং দেখো কায় আসে তো এরকম করিয়া রাস্তা খাড়াই আসং। বর্তমান 3টে বাজে, একটু লেট করে এসে গেলে। ওকে নমস্তে, জয় রাজবংশী জয়। দেখো ভিডিওটা কেমন হল। নমস্তে, জয় রাজবংশী জয়। বর্তমান মুই দুবাইত আছো তো আজকে একটা মোর সাথে একটা মোবাইল দিয়ে বহুত বেইমান করিল, আইফোন বহুত বেইমান করিল, মনত এত দুঃখ দিল, এত কথা কলুং মুই ভিডিওত। মোর ভিডিও ব্যাক ক্যামেরা করে ভিডিও বানাইছো মুই, কি হয়েছে জানেন? ভিডিওটা অটোমেটিক বন্ধ হয়ে গেছে। আইফোন মোর সাথে বেইমান করছে আজকে, সেই দুঃখ লাগছে বুঝছেন। এত সুন্দর কথা কইছো, একটা আঙ্কেল পাইছো মুই, উমিয়ার বয়স আছিল 62। দেখছেন এত বয়স কো লোক দুবাইত কাম করিয়ে, মিস্ত্রি কাম করিয়ে মাসত 30,000 টাকা করে কাম করিয়েছে। এই ভিডিওটা সবাই দেখবেন, সবাই শেয়ার করবেন। ভিডিওটা অল্প অনা আছে বুঝছেন না, অল্প অনা আছে, বেশি টুক নাই। এই গরমত ভিডিও বানাই আসো না, আইফোন একটা সিস্টেম, রোদের মধ্যে যদি বেড়ান ভিডিও বানান মোবাইল অটোমেটিক তোমার বদ্ধ হয়ে যাবে। মানে সেফটি যে কোনো বস্তু থাকে না, তো বস্তুটা আজকে এইরকম হয়ে গেছে। হেস, এত সুন্দর একটা ভিডিও বানালো ভগবান, তোমরা বলে দেখিন না বলো। ওকে, নেক্সট ভিডিওত মুই আরো ভাল ভাল ভিডিও, এই তো শুরুয়াত, আরো আসবে সুন্দর সুন্দর ভিডিও আসবে। ভিডিওটা সবাই দেখে থাকেন। এত গরমত ব্যাক ক্যামেরা করে ভিডিও বানাইছং, মোবাইল দেখাও পাং নাই, ও পাখি মোবাইল দেখং অটোমেটিক বদ্ধ হয়ে গেছে। ওকে থ্যাংক ইউ। বর্তমান ফ্রেন্ড ক্যামেরা করে ভিডিও বানাই আসো। ওকে থ্যাংক ইউ। এত গরমত একটা করে ভিডিও বানাতে ঘুষি গেছে।